महाराष्ट्र राज्य लघु वेतन सरकारी कर्मचारी संघ मंत्रालय मुंबईच्या वतीने संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जळगाव जिल्हा येथील नवीन कार्यकारिणी जिल्हा अध्यक्ष व इतर पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली। यावेळी जिल्हा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष गिरीश भाऊ चौधरी, प्रमुख पाहुणे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर स्वप्नील सांगळे व मुख्य प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर मनोज पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली। तसेच जळगाव जिल्हा सचिवपदी किशोर जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीमती उमा सावकारे, जिल्हा उपाध्यक्ष गोपाळ खेरनार, खजिनदार किशोर धनगर, जिल्हा संघटक रोहन भोई, ज्येष्ठ सल्लागार पराग सरोदे तसेच जिल्हा महिला अध्यक्ष श्रीमती वर्षा निकम व जळगाव शहर अध्यक्षपदी मकरंद काळुंखे, एरंडोल तालुका अध्यक्षपदी मुन्नाभाऊ देशपांडे यांची यावेळी निवड करण्यात आली। प्रदेश अध्यक्ष गिरीशभाऊ चौधरी यांनी आपल्या मनोगतात प्रदीप काळे यांनी मागील कार्यकाळात कर्मचारी हिताच्या विविध प्रश्नांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करून संघटना अधिक सक्षम करण्याचे काम केले असल्याचे सांगितले। त्यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचारी चळवळीला अधिक बळ मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। कार्यक्रमाच्या शेवटी नवनिर्वाचित जिल्हाध्यक्ष प्रदीप काळे यांचा जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर स्वप्नील सांगळे साहेब व प्रदेश अध्यक्ष गिरीशभाऊ चौधरी यांनी पुष्पगुच्छ, शॉल आणि श्रीफळ देऊन उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार केला। पुनर्निवडीबद्दल चोपडा, यावल, भुसावळ, रणगाव, रावेर, मुक्ताईनगर, जळगाव, एरंडोल, किनगाव, जामनेर, पहूर, पारोळा, अमळनेर, अमळगाव येथील आणि जिल्हाभरातील कर्मचारी पदाधिकारी उपस्थित होते। सुनील गवळी, सहसंपादक तथा पत्रकार, नासिक, धुळे, मालेगाव, नंदुरबार। नंदुरबार शहर का विस्तार बढ़ चुका है। नंदुरबार जिले को 28 साल हो गए डिस्ट्रिक्ट बनते हुए। तो हमारी मांग है कि शमशान भूमि रेलवे फाटक के उधर भी होनी चाहिए, क्योंकि नंदुरबार में एक ही है धनपाल के इधर, तो आने जाने में दिक्कत होती है लोगों को। तो उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है, अभी कल जाके नगर पालिका निवेदन देंगे। धन्यवाद। આપણે નંદરબારમાં વિસ્તાર વધી ગયો છે, જનસંખ્યા વધી ગઈ છે, તો આપણા પૂરા નંદરબારને એક જ સ્મશાન ભૂમિ આપેલી છે। તો અમે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કલેક્ટર ઓફિસમાં અમે લોકો આવ્યા છે નિવેદન આપવા માટે કે બીજી પણ એક સ્મશાન ભૂમિ નિર્માણ થાય કે જે રેલવે ફાટકની પેલી સાઈડ હોય, કારણ કે રેલવે ફાટકની ત્યાંથી આવવા માટે લોકોને બહુ તકલીફ પડી રહી છે અને ઘણી બધી તકલીફ છે અને એવી અમે ઈચ્છા રાખીએ છીએ કે હવે નવી જે સ્મશાન ભૂમિ નિર્માણ થાય તે નવી ટેકનોલોજી સાથે નિર્માણ થાય, તેના માટે અમે લોકો કલેક્ટરને નિવેદન આપ્યું છે અને નગરપાલિકામાં પણ એક નિવેદન આપ્યું છે અમે।